बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। रात गए मंजरनामा अचानक तब्दील हो चुका है और एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे एक तरह से अच्छा खासा टफ टाइम मिल रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट भी जाग चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक माहौल ही मुख्तलिफ बन चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो बात ही ना की जाए, लेकिन अब उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। इमरान खान का एक नया केस जो है वो फिक्स कर दिया गया है और इस केस का 6 जजेस के खत के मामले में भी जिक्र था। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त एक नया ही रुख इख्तियार कर जाएंगी और यूं लग रहा है कि आने वाले दिन, गुज़श्ता दिन तो बहुत ज़्यादा तहलका खेज थे, रिमार्क से लेके अदालतों के फैसलों से लेकर हर चीज़, लेकिन जो आने वाला हफ्ता है अदालती वो इतना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इसीलिए देयर इज़ अ रीज़न कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से खुसूसी पैगाम जारी किया है। और ये जो पैगाम है इसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने इससे पहले भी बहुत जारहाना अंदाज में इनिंग्स खेली, इससे पहले भी जारहाना अंदाज में खान साहब ने पैगाम जारी किए, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर खेले हैं। आर्मी चीफ को ख़त में क्या लिखा उस पर खान साहब बताने जा रहे हैं चीज़ें। इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में उन्हें जो बोलने का मौका नहीं दिया गया उस पर बात कर दी, लाइव नशर ना करने पर खान साहब ने लबकुशाई कर दी। ये सारी की सारी चीज़ों का इमरान खान साहब ने इहाता कर लिया है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये अब अगर हम इक्वेशन में डालें तो हमें समझ आती है कि आने वाले दिन इस सिस्टम के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करने जा रहे हैं। और ओवरऑल मैं आपको एक अमूमी तासुर पहले मैंने बता दिया, फिर खबरों से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल्स को कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। तारिक बशीर चीमा जैसा एक किरदार, अब मैं उन पर क्या बोलूँ, और जरताज गुल जो कि मखसूस नशिस्त पर नहीं वडेरों को हरा कर अपने बलबूते पर वोट लेकर एक खातून असम्बली में पहुंची और तारिक बशीर चीमा ने जो घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, गालियां बकीं और उसके बाद फिर माफ़ी भी मांगी। लेकिन आज जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छा काम हुआ है वो ये है कि तारिक बशीर चीमा को जो मौजूदा सेशन है असम्बली का, जब तक वो चलता है, तारिक बशीर चीमा को उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। और इस हवाले से जो स्पीकर हैं उन्हें भी ये क्रेडिट चले हम दे देते हैं। और इस सब में जो सारा ऐवान है वो सारा इकट्ठा हो गया और जब ऐवान से पूछा गया कि क्या ये किया जाए तो अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे थे, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब ने इंतहाई घटिया काम किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा तो है लेकिन नाकाफ़ी है। वो दिन जिस दिन सियासतदान हर तरह की फस्तायत, हर तरह के गैर आइनी इक़दामात और हर तरह के गैर कानूनी काम जो है जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भी इस तरह से इकट्ठे हो गए ना। आपसी इख्तलाफात बरकरार हैं, ये कोई नहीं कि कोई इत्तेहाद हो गया, लेकिन इस तरह की जिस तरह से ये एक इंतहाई घटिया इकदाम के खिलाफ इकट्ठे हुए, इस तरह से अगर हर चीज़ पर सियासतदान कम अज़ कम इकट्ठे हो जाए ना, मुल्क के 90% मसले हल हो जाएं, बाकी 10% भी अल्लाह करेगा हो ही जाएंगे। तो ये एक नुक्ता था, मैंने कहा चलें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल जो है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस जो है उस हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और बहुत से मामलात डिस्कस भी हो रहे हैं। बुशरा बीबी ने भी जारहाना अंदाज में रोस्ट्रम पर आकर बात की है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इद्दत में निकाह का केस और साइफर केस, यानी कि जज कुदरतुल्लाह और जज अबुल असनाद ज़ुल्क़रनैन के खिलाफ अब हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को किस चीज़ पर लगा दिया गया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरेस्टिंगली लगा दिया गया है इस काम पर कि जी आप रिपोर्ट करें, और जियो रिपोर्ट कर रहा है कि बुशरा बीबी बड़े गुस्से में कमरा अदालत में आई, इमरान खान के साथ भी नहीं बैठी हो। भाई ये बताओ ना कि जज को क्या सुनाई है उन्होंने कहा है कि मुझे आप पे भी कोई एतमाद नहीं है। जज साहब, पिछली समात पे मुझे नहीं बुलाया गया, मैं पूरा दिन इंतजार करती रही, मुझे बताया ही नहीं कि समात मुलतवी हो गई, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे या जो भी था, और मुझे बताए बगैर आप समात चलाते रहे हैं। मुझे आप पे भी कोई एतमाद नहीं है जैसे पिछली समातों पे नहीं था।
گا. یہ والا حصہ نشر کرتے ہوئے ہمارے میڈیا جو ہے ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں, اور آپ نشر کیا کر رہے ہیں اپنے اینگل سے کہ جی عمران خان اپیرنٹلی تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات ہیں. بھائی وہ عمران خان کی وفا شعار ساتھی, ہر طرح کی باتیں ہوئیں کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی, یہ وہ بھائی ثابت کر دیا وہ اپنے گھر کو سب جیل کے اوپر نہیں راضی. وہ کہتی ہیں جیسے عام قیدیوں کو رکھا ہے مجھے رکھا جائے. اچھا وہیں دوسری جانب ایک اور پروپیگنڈا خان صاحب کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے کہ جی انٹرسٹنگلی کہ پنجاب کی جیلوں میں قید, اب یہ جیو کی خبر سنیے گا اور سر دھنیے گا کہ جی عمران خان اب یہ تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بڑی فیسلٹیز ہیں, جی بڑا کام ہے, جیل کے اندر دم دمے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بھائی وہ سارے انتظامات آپ کو سیکیورٹی کے لیے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ایک ہائی پروفائل بندہ ہے. کوئی فیسلٹی ایکسٹرا عمران خان صاحب کو نہیں دی گئی, جو بیٹر کلاس وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن جی اب خبر کیا ہے, پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں نے بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان جیسی سہولیات مانگ لی. جیو نیوز کے مطابق اس سلسلے میں ڈپٹی سیکرٹری جیل خانہ جات نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مختلف جیلوں کے قیدی سیاسی قیدیوں والی سہولیات مانگ رہے ہیں. قیدیوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کی طرح غیر معمولی سہولیات دی جائیں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ملنے والی سہولیات جو ہیں وہ پریزن رولز 1978 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں. بیسیکلی یہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کی طاقت کو چیلنج کیا ہے, تو اب وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور اپنے پراکسی صحافیوں کے ذریعے یہ تاثر دیتے ہیں اور یہ پیغامات بھیجتے ہیں کہ ہن خان صاحب نو لگ پتا جائے گا کہ جیل کیا ہوتی ہے. او بھائی وہ تیار بیٹھا ہے, آپ کو بھی لگ پتا جائے گا کہ عمران خان کیا ہوتا ہے. عمران خان کو تو پتہ لگ جائے گا. یہ بیسیکلی اس جانب ایک قدم ہے کہ خان صاحب سے کچھ فیسلٹیز لے کے خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جائے. اچھا اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک انتہائی اہم ترین رات گئے پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور اہم ترین عمران خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انتہائی اہم اور عدت میں نکاح کا جو کیس ہے نا, اسی طرز کا ایک کیس جو ہے جو کہ انتہائی بلو دا بیلٹ کیس ہے وہ لگ گیا ہوا ہے. لیکن پہلے خان صاحب کا یہ اڈیالہ سے, جس میں خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ وہ کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے, یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے. اب خان صاحب نے جنگل کا بادشاہ کس کا نام رکھا ہے یہ سب کو پتا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا اتنا ڈر ہے کہ میری ایک تصویر سے بھی ڈرتے ہو. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومتیں گرائیں اور پپٹس کھڑے کر دیے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں. جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے. اور خان صاحب پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اسی طرز کا رد عمل جون جولائی میں جب ٹیکس بڑھیں گے تو پنجاب اور پورے پاکستان میں بھی آ سکتا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ جعلی فارم 47 کی پیداوار اور ماڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکا, ایسے جعلی طریقے سے ایم این اے بنا دیا گیا اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہا ہے. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری گزشتہ حکومت ہو یا کے پی کی موجودہ حکومت, کس جگہ پر ہم نے جلسے جلوس کے انعقاد پر پابندی لگائی, کسی کو ہم نے منع کیا. لیکن جہاں ہم کہیں پر بھی جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں تو اس پر جو بھی بندہ جاتا ہے اس پر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے. یہ سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے, اس کا واحد مقصد جھوٹ کی حفاظت کرنا ہے. پھر خان صاحب نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ اس وقت ملک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک فارم 47 والے جنہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا اور اقتدار سونپا گیا, اور دوسرے وہ جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا. یہ نظام انصاف کی شکست ہے, اس سے عام آدمی کا نظام انصاف سے اعتماد اٹھ چکا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں 5 روز میں 2 سزائیں سنائی گئیں, اس مس کنڈکٹ پر ابو الاسناد ذوالقرنین اور قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس بھی دائر کریں گے. عمران خان صاحب نے 6 صفحات پر جیل سے یہ خصوصی پیغام بھیجا ہے, 6 صفحات پر مشتمل. خان صاحب نے کہا کہ فوج ملک کا ایک نہایت اہم ادارہ ہے, عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے, لیکن ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھوں گا. وکلا کو خط تیار کرنے کی ہدایات دے دی ہیں. اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا. فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا. جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے اسے ملکی سلامتی جو ہے اس سے خطرے میں پڑ جائے گی. یہ جنگ آمریت کے خلاف ایک جنگ ہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ فارم 47 والے جو ہیں ان کے خلاف تو ان کے ساتھ تو ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, اور اس سب کے اندر بہت سی اور باتیں بھی کی. شاہ محمود اور پرویز الہی جیسے انہوں نے کہا کہ بڑے سیاستدان جیلوں میں ہیں, وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات کر دیے جائیں گے. اچھا پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا. امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا. پھر خان صاحب نے کہا کہ مشرق
तरक्की पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादती जाली और झूठे निज़ाम की वजह से हुई थी, आज भी इस जाली झूठे निज़ाम से मुल्की सालमियत को ख़तरा लाहक है। फिर खान साहब ने 1971 की मिसालें भी दी और भी बहुत सी बातें कहीं, और जंगल का जो बादशाह है उसके हवाले से भी खान साहब ने ललकार दिया है। अब एक जानब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खड़ाक पर खड़ाक तो हो रहा है। अब एक केस था टेरियान वाइट केस, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान केस जो है वो 30 मार्च 2023, एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से जो 6 जजेस ने खत लिखा उसमें भी इसका जिक्र था। अच्छा, उसमें फिर मैं आपको ये बता दूं कि एक दफ़ा फिर 21 मई 2024 को तकरीबन 14 महीने बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और सिमन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने 30 मार्च को एक फैसला महफूज किया था। आमिर फारूक साहब जो है ना वो उस बेंच के सरबराह थे, 3 रुकनी बेंच था, बाकी 2 जजों ने कुछ और फैसला दे दिया। आमिर फारूक साहब वो फैसला दबा के बैठ गए क्योंकि इस समाअत को उन्होंने उड़ा देना था। फिर उन 2 जजेस का फैसला वेबसाइट पे चढ़ा और उसके बारे में फिर उसे डिलीट करवा दिया कि नहीं जी, बेंच का सरबराह ये सब कर सकता है। तो 1-1.5 साल से ये मामला फंसा हुआ था। अब आमिर फारूक साहब अलग हो गए हैं और जो जजेस हैं उन्हें इस सब के अंदर मैदान में उतार दिया गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टेरियान का नाम जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज भी लार्जर बेंच में शामिल हैं और ये 21 मई को समाअत करेगा। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक लार्जर बेंच का हिस्सा थे और उस सब के अंदर 2 जजेस ने अपने फैसले में इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था। लेकिन आमिर फारूक साहब उस टाइम पे ये केस सुनाने से पीछे हट गए थे और आपको पता है क्यों। लेकिन अब आमिर फारूक साहब चूंकि 7 जजेस एक तरफ है और आमिर फारूक साहब एक तरफ है, तो आमिर फारूक साहब भी उसी तरफ ही हैं, आप यही समझें, क्योंकि और ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप समझ रहे हैं कि ये मामला किस तरफ को जाएगा और ये नाकाबिले समाअत करके उड़ जाना है, क्योंकि ये इंतहाई भोंडा, घटिया और थर्ड क्लास किस्म का केस है इमरान खान साहब के खिलाफ। और ये 30 मार्च 2023 को ही उड़ जाना चाहिए था, लेकिन आमिर फारूक साहब उस वक्त ये दबा के बैठ गए। 3 रुकनी बेंच था, 2 जजों ने जब कह दिया, लेकिन ये सीनियर थे, ये बेंच के सरबराह थे, तो इन्होंने वो फैसला जारी नहीं होने दिया। अब इन्होंने खुद को अलग कर लिया है और लेट्स सी कि उम्मीद है कि इंसाफ होगा कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। अपना बहुत ख्याल रखें। लाल इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।